of Philippians chapter 4, gitudloan kita una sa tanan to rejoice in all occasions. Ikaduha, labi na sa ato ang panahon sa uncertainties or affliction. So ikaduha, gitudloan usab kita nga dili mabalangka. But in everything we pray to God. So di lang last week gisulayan sa Ginoo nga ko ang area sa kinabuhi may tungod sa anxiety. Last Wednesday gibaha mi, I was anxious pagka Huwebes sa gabi tungod kay nag-ulan na pod unya mo tong panahon nga nag-text ko ninyo. Pero odunay milagro nga nitabo nga kalit lang nga mihunong ang ulan. Pero nagtuo ko nga tungod to kay gaampo mo namo o nagampo usab kita nga na sa Ginoo. Pero on top of that experience, gusto na akong i-share nga ang among testimony is a proof that anxiety accomplish nothing and that there are things that can be solved by prayer alone. So Friday evening niabot o ang Saturday evening niabot usab adunay grabe nga dag-om o grabe nga sinyalis nga murag muulan na pod. So nagsugod na po ang ako ang kabalaka kay tingali basig mubaha na po mi. It was then that I learned to memorize Philippians chapter 4 verse 6 to 7. So samtang pamlandong ko sa Ginoo, gatanaw ko sa dag-om nga langit ug sa mga kilat. So akong gi-quote kini nga passage in Philippians chapter 4 6 to 7 and claiming to God na unta He spare me niya for this night gikan sa baha. And tinuod gyud, praise the Lord, kay wa gyud niya gipatuman ang baha. Pero nag-text ako si Ate RG, inibalhin ko no sa bangkal ang ulan perting kusuga. So pero nagpasalamat siya sa Ginoo nga okay ra pud mi diri and she's praying for us diri sa balay. So salamat sa Ginoo sa ingana nga simple miracle nga iyang gipakita kanato. And then sa mga panahon nga di gyud nato malikayan, beyond our control and dili ta sigurado sa kinabuhi, we must learn to be secure in God through prayer. It is when we have His peace beyond understanding. Mao ning panahon nga ato masinati ang iyang kalinaw gyud o diha gyud makita pod ang ato ang tinuod nga kumpiyansa nga na sa Ginoo. So at times gamiton sa Ginoo ang mga sirkumstansiya sa kinabuhi para sulayan ang ato ang kasing-kasing. Kung nagadepende ba kita pinaagi sa pag-ampo sa Ginoo or mas mag-una gyud ang ato ang kabalaka. So, if we easily anxious about many things or almost everything, we should train our minds to replace it with something valuable and excellent. Ug mao ni ato ang tan-awon karong buntag. Let's turn our Bible in the book of Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Philippians chapter 4 verses 8 to 9. So if you have your Bible with you, please read with me in Philippians chapter 4 verses 8 up to verse 9. So nindot kayo usab ning bersikulo nga ato ang memorization kay this will help us in our daily struggle sa kinabuhi and it will comfort us sa panahon nga kana bang sama niining atong gi-experience karon. So let's turn our Bible Philippians chapter 4 verses 8 to 9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Ang atong mensahe karon kabuntagon akong giuluhan kini og food for thought. Ayan,
Food for thought. So familiar kay na siya nga title, kay makita nato na sa mga cards, sa mga Hallmark cards may ana. So and the principle that I wanted to share to you this morning is mao kini. A Christian mind always think and put into practice valuable and excellent thoughts. Sa Bisaya, ambot kung tama kining akong paghubad sa Bisaya, akong gi-try nga ihubad kini. Ang Kristohanong mentalidad kanunay gahinuklog o gikinabuhi ang mga mahinungdanon o maayong panghunahuna. Mao na ato ang prinsipyo nga tanaon karon, no? And this is also the principle na gusto sa Ginoo ang atong tunaan karon. So, to rephrase this particular principle, murag ang atong ginaingon diri is that kita nga mga magtutuo should keep on thinking and doing what is morally and spiritually excellent. That involves our minds centering on exalted things and then putting it into practice. So, atong gipaninguha, atong gipaningkamutan, pinaagi sa grasya sa Ginoo nga ang atong isulod sa atong kalimpatakan kining mga maayo nga mga panghunahuna o mga mapuslanon gayud nga mga panghunahuna. So pangutana, what fills your mind? Okay? So doon ay mga pipila ka mga slides diri nga gusto na ko ipakita to illustrate something about our mind. Okay? You're familiar with that, no? Your mind is like a factory. Ingon pa. The ingredients you are putting into it will be used to make the final product, which is your life. Yan. So, kung puro basura, puro media, puro drama, mga negative, gossip, matod pa niini nga picture, ang resulta ko, no, tai ang imuhang result. Okay. Next slide, please. What consumes your mind controls your life. Mo na giingon diha. So kung puro ka na lang nasa bad news, nasa social media, nasa TV, or nasa mga dili makabuluhan ng mga panghunahuna ang atong gisulod ko, no, ingon pa niya diha. It will control your life. Next is feed your mind with knowledge, not garbage. So, gwapo siya nga thought, no? So, ato ag yung i-feed ang ato ang pangutok. And then, ingon pa niya, it is the same as with a car. When you are not putting any fuel into it, you are also not moving forward. So, yung anak, kuno po ang ato ang una-una. So, kung walay knowledge, walay mga makabuluhan ng mga pangunahuna, dili kuno na makaandar sama sa sakyanan. So that is why ang iyahang encouragement mao kini. Never stop watering that tree. So kuya kay ang brain gihimo niyang brain mo ra siya og kahoy kuno. So ang iyahang encouragement, never stop watering that tree. So sama kay Apostle Paul, he encouraged us or exhorted us to never stop spending our time thinking about things that are praiseworthy and excellent. So, what should a believer spend his or her time thinking about? So, may dapat natong una-unaon ko, no? So, may dapat natong isulod sa atong alimpatakan. One Bible commentator said, the greatest area of sin is the believer's life, not the area of actions, but the area of thought. So, tinuod na, no? Nga mas grabe ta makasala sa unahuna kaysa atong mga gipangbuhat. So, tinuod gayon. So, sa ato ang passage karon naglista si Apostle Paul og 8 ka mga virtues or moral virtues. Unom diha, mao'y ginatawag niya nga common virtues nga ikaw ug ako nasayod gayon. Nga bisan pa sa atong pagkabata, kabalo na ta niini. So, atong tan-awon kini atong passage. So, if you notice, adunay 6 ka virtues nga gilista si Apostle Paul in a first category nga iyang gi-categorize kini nga mga virtues which is common. According to our passage, it says,
whatever is true, whatever is noble, whatever is right, pure, lovely, and admirable. Ang duha ka additional moral virtues, iyahang gi-categorize ko ni as conditional clauses. Okay? So makita nato ang iyahang next line ngayon ni Apostle Paul, if anything is excellent or praiseworthy. Therefore, a believer should spend his or her time thinking thoughts as this. So atong tan-awon ang unang kategory nga gingon ni Apostle Paul. Although kining klase nga mga virtues is actually nindot, pero this virtue is not entirely exclusive for Christian, di ba? Kay bisan og Kristohanon ka o dili, kabalo ka man gyud unsa nang noble, unsa nang right, unsa nang tama. Yan na. So makita nato diri nga the common people are familiar with these virtues. So makita nato sa diri, pero dili nagpasabot nga si Apostle Paul iya kining gikuha gikan sa mga pagano nga mga moral promoter or moralist. Yan na, no? So, pero kung atong lantaw ang mga terms nga gigamit ni Apostle Paul, it is also present. It is actually found in the Old Testament, and most of them appear in the New Testament, labi na sa mga epistles or sa Gospels ni Christ. So makita nato na dito. So tanaw nato kini nga mga words, di na nako intention nga elaborate kini kay matud pa sa tuwang lingwahe, sa butabol man ni siya, pero tanaw lang nato gamay unsay ginamin ining mga words or pulong nga gi-describe ni Apostle Paul. So true, first is that has a sense of valid or reliable and honest, no? It is actually a description of who God is. And so therefore, as a believer, kinahanglan makitaan pud ta og kana bang kamatuoran gyud. So it is actually a direct opposite of falsehood. So kung sa ka-believer, kinahanglan ang atong mind is occupied with the sense of valid or reliability or honesty. Kinahanglan makita na, no? Ang pangutana kanato ba sa atong kaugalingon, makita ba ka ng pagkatinuod sama sa Ginoo? Makita ba ka ng pagka-honest nato? Yan na. Ha? So ikaduha nga gigamit ang Apostle Paul, whatever is noble. Noble means worthy of respect. So kani siya nga pulong gigamit ni Apostle Paul kini in 1 Timothy and the book of Titus to describe the quality of a particular church officers. Nga ingon pa nidto ni Apostle Paul, worthy of respect. So for example, kanang gingon niya above reproach. So mo kanay pasabot niya ng noble. So a believer in Christ should maintain kanang ginatawag natong quality nga dili siya mahimong stumbling block to others, but life above reproach, worthy of respect. Yan na, no? So kita dapat ang una makitaan yan. Ikatulong, gingon ni Apostle Paul, right. This is actually refers to what is upright or just. Sama sa standards nga gi-set sa Ginoo. God's standards and thus worthy of His approval. So anything na makita nato nga a violation to God's standard or God's command, mingon nato nga that is not right. And therefore, we should not choose that kay dili siya in accordance to God's approval. And number 4, gi-emphasize ni Apostle Paul is purity. Purity, okay? Or pure. Whatever is pure. The emphasis is moral purity. It denotes cleanness sa ato ang kaugalingon. So as believer of the Lord, kinahanglan kanunay naa sa itong hunahuna kanang we maintain the purity, the moral purity. So that is why, as a believers in Christ, wala giluna kanang ginatawag nato nga sexual immorality. Kanang lust of the eyes, lust of the mind. So kanang mga expressions of adultery, wala gina siya. It is because kung believer ka sa Ginoo, dapat ang naa sa imong na always pure, always sincere, always clean.
Ikalima nga yang description gigamit is whatever is lovely. It actually refers to whatever is pleasing, whatever is agreeable, or friendly to everybody. So, yung inana ang espiritu kuno sama pa ni Apostle Paul nga ato kunong i-remember always. Ato kunong huna-unaon. And number 6, admirable. It denotes what is praiseworthy. It is attractive and what rings true to the highest standards. So, admirable. So, ang admirable, dili lang na siya kanabang makita nato nga something pleasing to us, but it is also pleasing based on the standards set by the Scripture or set by God. And that's when we conclude that it is admirable. Now, sa ikaduhang kategori nga atong tan-aw nga nabilong sa conditional clause, if anything is, ang uban nga mga version nagaingon sila dito, if there is any excellent, if there is any praise, if anything praiseworthy, ayon sa ubang version, gibutang ni Apostle Paul because it is actually a rhetorical presentation. It makes the reader responsible sa iyang own discernment. In other words, we cannot discern all admirable. We cannot discern sa tinuod nga situation sa kinabuhi, di na ito makita or ma-discern ka ng lovely. So, dili tanang sitwasyon o realidad sa kinabuhi, makita na ito dayon ka ng whatever is pure, whatever is right, noble, so on and so forth. Pero, yun si Apostle Paul, kung adunay excelente, adunay angayan nga ato ang daigon, mao kana ang ato ang huna-unaon. So we pursue that. In other words, Paul is actually saying to us kung adunay mga moral excellence, and we believe that there is, kung adunay mga kind of behavior nga adunay universal approval nga ang tanan nagkasinabot nga mura og tama na siya. Okay? And you believe o kita nagtuota nga naagid na, then continue, ingon ni Apostle Paul, continue to strive for this goodness and to attain to this level of behavior that will command the praise of men and God. So, mao nang iyang punto de vista diya. If anything, if any excellent, if there is anything praiseworthy, continue to strive to this goodness. Mao ni ang imong ibutang sa imong hunahuna. Kay mao kini ang ngayan nato nga dapat huna-unaon. So, sa ato ang kahimtang karon, di gyud makatabang nga kana bang mag-uul ka or mag-worry ka. Kay wa gyud nay accomplishment. Ug sa atong kahimtang karon, dili pod angay nga gunahuna tag mga di maayo nga atong kalimtan ang mga saad o pagsalig sa Ginoo, maynana nga makita nato nga mo undang na dayon ta sa to ang pagsimba sa Ginoo kay na feel nato nga lisod gyud ang kinabuhi, maynana. So no, kundili all the more atuan na siyang i-exercise kay mo nay that will feed our mind. So, wholesome thinking, ang maayo nga panghuna-huna should follow wholesome conduct. So, that is why in verse 9, Apostle Paul commanded us not only to think of what is excellent, wa lamang tanya manduan nga magunahuna may tungod sa mga maayo o mga makahinungdanon nga mga butang, kundi iyaw sabtang gi-encourage niya, i-practice. Okay, verse 9, it says, whatever you have heard in me, or observe in me, or seen in me, put them into practice. Ang usa ka commentator nag-ingon siya, maturity in the Christian life is not measured by what a man knows, but by what he does. Dili lamang makita ang pagkahamtong sa usa ka Kristohanon pinaagi sa iyang mga nahibawaan o pagpanuldi. Kundi makita usab kini sa iyang
pagpamuhat sa iyahang pagkinabuhi. And then verse 9 promise us a promise is included sa usa ka tawo nga magpuyo kuno nini, magpamuhat kuno nini. Verse 9 it says, the peace of God will be with you. Nindot kayo nga saad sa Ginoo. Dili lamang niya ihatag kanimo ang iyang kalinaw, kundili mismong ang Dios nga hari, the God of peace, will be with you. Mag-uban kanimo. So in whatever actions you take, as long as it is for good, it is of true, it is of noble, it is right, it is lovely and admirable, it is pure, it is excellent and praiseworthy, ayaw kahadlok kuno nga buhaton ka na or i-promote ka na. Kay matud pa ni Apostle Paul, the God of peace will be with you. He assure you of His very presence when you think and practice and promote whatever is admirable, whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, everything nga gingon ni Apostle Paul nga excellent or praiseworthy, the promise of God that He will be with you. Therefore, a Christian mind always think and put into practice valuable and excellent thoughts. Kinahanglang yun nga ang usa ka Kristohanon adunay klaseng mentalidad nga gahinuklog ug gakinabuhi sa mga mahinungdanon o maayong panghuna-huna. Let's read again our passage as we close, and hopefully we will memorize them by heart. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Nindot kayo nga mensahe sa Ginoo. So busa kita nga mga anak niya, mga Kristohanon sa atong panahon karon. This is the best time wherein we will promote and practice kaning iyahang gitudlo usab kanato diri nga mga things that are valuable and excellent. And with that, adunay garantiya ang Dios nga mao kana ang tinuod gyud nga maghatag nato o tinuod nga satisfaction and happiness as we walk through with God even in this time of crisis. So alamang kita gimanduan ni Apostle Paul not to worry. Instead, atong i-replace kuno ang atong unahuna og mga maayo nga mga butang aron atong madasig ang atong kaugalingon o atong madasig ang atong mga igsuon nga diya kay Kristo. Shall we close in a word of prayer? Salamat Ginoo sa imong reminders kanamo karon. Na kung kami imong mga anak, Lord, you expect us to always think of things that are valuable and excellent and of praiseworthy. Lord, tudloi ang among mga hunahuna ug among mga kasing-kasing nga kanunay gayud nga among ibutang sa among or hunahunaon sa among kaugalingon o isip Kristohanon Ginoo nga kanunay gayud pun-on namo ang mga hunahuna nga makamaayo, makapalipay ana kanimo ug labaw sa tan maka-encourage usab sa among matag usa. So tabangi mi nga tudloi mi Ginoo sa tanang takna sa among kinabuhi that we will embrace this lifestyle. A lifestyle that is always contemplating and meditating and reflecting what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, and what is admirable. And if anything is excellent or praiseworthy, we will continue on thinking about those things. Kay mao kini ang imuhang gusto nga makita usab kanako. Ug salamat sa imong saad that we do this, you will be with us.
the God of peace will be with us. Thank you, Lord, and I pray that you'll be with your people, and may you guide them, Lord, always, as they think of noble things, as they think of excellent and praiseworthy. Bless them in Jesus' name. Amen.